আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। রাত 8:30টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল পাশ করাতে ব্যর্থ কেন্দ্র। গতকাল বিরোধীরা একজোট হয়ে ভোট দেওয়ায় পাশ হয়নি বিল, আর তাই আজ রাত 8:30টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভায় পাশ হলো না মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল। এই বিল পাশ করানোর জন্য 2/3 সাংসদদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বিলের পক্ষে 298টি ভোট পড়ে আর বিপক্ষে পড়ে 230টি। ফলে 2/3 সমর্থন জোগাড় করতে না পারায় পাশ হলো না বিল। ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। तो वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को कोई कांग्रेस की सरकार ने, इस राहुल गांधी की पार्टी ने नारी शक्ति वंदना अभियान को पारित करने के लिए पास नहीं होने दिया, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी नारी शक्ति, पूरा हिंदुस्तान के नारियां मिलकर ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि कल रात को हमने बहुत कोशिश करने के बावजूद ये बिल पास नहीं होने दिया। विपक्ष लोगों ने उसको देखा कि वो नहीं होना चाहिए, नहीं किया। इसके लिए हम लोग बहुत ही अपसेट हैं। पूरे देश के सारी नारियां सब जगह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं।